জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রনের হাত ধরে উদ্বোধন হলো স্মার্ট গ্যারেজের। এবার খোয়াইতেও পথ চলা শুরু অত্যাধুনিক উন্নত মানের মোটর বাইক সার্ভিস সেন্টার স্মার্ট গ্যারেজের। এই স্টার গ্যারেজে একই ছাদের তলায় পাওয়া যাবে টিভিএস, বাজাজ, হিরো সহ সমস্ত কোম্পানির বাইক সুলভ মূল্যে সার্ভিসিংয়ের সুবিধা রয়েছে বলে সংবাদ প্রতিনিধিকে এই কথা জানিয়েছেন স্মার্ট গ্যারেজের কর্ণধার অভিজিৎ ধর। আমি মোবাইলের মাধ্যমে এই পিকপার্ট স্মার্ট গ্যারেজের ইয়েটা দেখতে পাই। তারপর আমি এটাতে অনেক খোঁজখবর নিয়ে তারপর দেখি যে আমাদের ত্রিপুরাতে অলরেডি দুইখানে এটা খোলা হয়েছে, একটা কৈলাসহরে আর একটা হচ্ছে হেজামারাতে, মোহনপুর হেজামারাতে। তো তারপর আমিও ওই কোম্পানির সাথে যোগাযোগ করি, তো এইভাবে শুরু হয়। তো এখন আমার সমগ্র খোয়াইবাসীর কাছে আমার অনুরোধ যে আপনারা সবাই একবার আপনাদের বাইক, স্কুটি, যে কোনো হিরো বা হুন্ডা বা টিভিএস, রয়্যাল এনফিল্ড যে কোনো ব্র্যান্ডের হোক, আপনারা আমাদের এখানে নিয়ে আসুন। আমাদের এখানে আপনি পেয়ে যাবেন এক ছাদের তলায় এখানে জেনুইন পার্টস, প্লাস এখানে পেয়ে যাবেন আপনাদের স্মার্ট মেকানিক্স আমাদের কোম্পানি প্রোভাইড করে, এবং স্মার্ট টুলস, অর্থাৎ টোটালি স্মার্ট টেকনোলজির মাধ্যমে পুরো ইয়েটা আপনারা এখানে পাবেন। তো সমগ্র খোয়াইবাসীর কাছে আমার এটাই বিনীত অনুরোধ, আপনারা সবাই একবার আপনাদের বাইকটা নিয়ে আসুন, আমাদের পরিষেবাটা দিন। ধন্যবাদ। সোমবার দুপুরে খোয়াই জেলা শাসকের হাত ধরে খোয়াই মহাদেব টিলা জাতীয় সড়কের পাশে গড়ে ওঠা স্মার্ট গ্যারেজের শুভ সূচনা করা হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে স্মার্ট গ্যারেজের কর্ণধার অভিজিৎ ধরের এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জেলা শাসক চাঁদনী চন্দ্রন। কেননা এতে শুধু খোয়াইবাসী ভালো পরিষেবা পাবে তা নয়, এতে করে কয়েকজন বেকারের কর্মসংস্থানও হবে। कार ऑटोमोबाइल नाम का एक स्मार्ट गराज का इनाग्रेशन हुआ है। पिक्कार का एक स्मार्ट गराज यहाँ पे शुरू हुआ है। तो इसका पीछे एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस का काम करते इंटरनेट से स्मार्ट गराज का जो मार्केट सीखा और जो उसका फैसिलिटीज़ सीखा, और ये हमारा डिस्ट्रिक्ट में लेके आया। सिर्फ 3 है हमारा एंटायर स्टेट में स्मार्ट गराज, जिरानिया और कैलाश शहर में। तो ये खोवाई के लिए बहुत बहुत गर्व का एक विषय है कि ऐसा एक स्मार्ट गराज हमारा खोवाई में आ रहा है, और ऐसे एंटरप्रेन्योर्स ज़्यादा होना चाहिए हमारा त्रिपुरा में। सब लोग नौकरी का पीछे भागते हैं, बट कुछ लोग रिस्क लेके बहुत सारा लोगों को नौकरी प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसा एक आदमी है ये एंटरप्रेन्योर। तो उनको और उनका फैमिली को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि वो अपना फ्यूचर जनरेशन्स के लिए और खोवाई का जनरल पब्लिक के लिए इतना अच्छा सा एक इनिशिएटिव यहाँ पे किया है। तो हमारा पब्लिक से भी मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आपका जो भी वो बाइक रिलेटेड सॉल्यूशंस यहाँ पे ये हो सकता है, यहाँ पे आने के लिए और उनको 100% हमारा सपोर्ट देने के लिए, क्योंकि हर एंटरप्रेन्योर बहुत रिस्क लेके, बहुत सपना देख के एक चीज़ शुरू करते हैं। तो हम पूरा सोसाइटी का एक जिम्मेदारी है कि उसको सक्सेस करना है, सक्सेसफुल बनाना है। थैंक यू। सुविधाएँ हैं, 30% लेस है उसमें, जैसे आपको रोड साइड असिस्टेंस भी मिल जाएगा, होम सर्विस भी मिल जाएगा, 4 सर्विस 8 वासी, तो 1 ईयर के लिए हम लोग सुविधाएँ प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सारी सुविधाएँ आप लोग को मिलेंगी। सर हमारे पास ओपनिंग आज अभिजीत सर ने ओपनिंग किया है, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभारंभ आपको। আচ্ছা, আমি বাংলায় বলি। তো আমার বাড়ি তো